हाय जय जगन्नाथ। आज राखी स्पेशल रे हम माहींकर घरू भाई आसी राखी बांधिया राखी बंधावा तो हाँ मुझे राखी पूर्णिमा मु तो माने आसुंदी मत चिड़ीवाटा फाइनल मु बहुत चिड़ेबी गाधे गाधे गाधी आदि में खाली बसी टंका खाली टंका गणी टंका 5 टंका राखी 5 टंका इनकम 5 टंका राखी 5 टंका इनकम ठीक कौन करते पचारानी राखी बंधा हम कि नहीं झगड़ा मत बांधबुनि आमर छुट्टी के मत बांधिले मिनिमम तो 5 टंका अति कम टा कहली तुम से छुट्टी आमर ये किसी नुह आज राखी बंधाब खाली ठनठनिया गोपाल बाहर मु प्रति वर्ष गोटे नमस्कार आठू पाए आज से पाइबी के 500 500 1000 500 1500 आंकु भी गोटे राखी बांधबी 1000 टका 1000 जे कि मु कैश टमारे कथा नै मांकर हिंदी खाया पे हेदिला जो और जो कोन कुंबीर कहला को कॉलेजडा मु रख दे के बसा रे से पैसा रखी देई घरे हम को बटी हमरा माल केते न दो मां जी राखी बांधे केते मां राखी बांधे केतो मागु दबो 200 धन धन माग 200 सब दबो आगे पेट पूजन पेट पई आगे पेट पूजा जो टिकिना कहला कि 10 राखी बांधिया में दबो 10,000 टका 10,000 एते कहीं दउ 5,000 खंड दो डील कर दे जा हेला ये मोड़ी बडेल ठीक है इतनी तो गुटा कोई बा देबे बोलो लागिरी ना ना ठीक है पानी को पेट काटियो हेबा आउटे नन्ना हमर खाली वीडियो करचंती आ गोटा नन्ना हमर वीडियो करचंती आउटा ये नन्ना आइछन पावना आइछन पाठ पढिया के खाउछन आगे अतला लेइते मेगु एटाला मोटा नन्ना सेला पौला नन्ना खाइबु तू कोन मु तो खाया नन्ना बोझ खाइ नि भाकुर ओलिया लिंग जबक डम डम चिन टबाक डम डम अरे गुन्नू आ रेडी दीप भी रेडी पूरा रेडी आड़ी पैसा भी रेडी कस्टमर भी रेडी कस्टमर रेडी छेई कटावा आजी एला को छेड़ी जान ना नहीं हां भाई देबा डिक्की दे मोर सब टोटल पैसा उठी जा राखी रेडी हम टिक्की भी रेडी पाकेट रेडी अछि ना हां 5 टका पाकेट रेडी अछि बस रेडी भाई यांकु भी बंदा भाई बांधिए बड़ा भाई माने दियो जा कोन स्थान में देती ना जुगाड़ कर देला खाली मुएली कैश मशीन खाली गणी मिठा करके ये जड़ा दुकान राखी ना ए फोटो जान रे आगे के बेसी डंगा दबो मु से यार यही हां स्टार्ट कर रो हुड़ुली पके देबी मते 50 टका लेखा दबो प्रति कस्टमर को 50 टका लेखा हेला बापन हुड़ुल पकाबे 50 टका भाई आउ अपन कोडे गले हापुना बो बांधे रही दीटा गंठी पके आ फटिवानी दे जुआरे राडी हम बंदे बाल पुना आउ त डबल जार जा हाई डबल जरा नहीं साची हुल बगो ना मन कर दे को कैमरा आशीर्वाद करू ना आशीर्वाद कर मिठा दी आशीर्वाद
चला रागो पाना ना फिल्म आज मेरा पैसा है पैसा। ये ना सबसे बड़ा कैशर पिला नो यार खाली फोन पे ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉన్నారు ନା ନେସ୍ଲେ କମ୍ପାନୀର ଓନର ଥିଲା ఉన్నారు ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ହିମ୍ମତ ସିଂ କମ୍ପାନୀର ତ ଜୋଇଁ ଆକୁ ज्वाइन ବାଙ୍ଗଲୋର କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହିମନ୍ତ ସିଂ ମନମୋହନ ସିଂ ର ତାଙ୍କ ଜୋଇଁଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୋଇଁ ଛୁଆଟା ଝାଉଣି ପଇଲାଣି ପଇସା ପଳେଇବ ବୋଲି ଆଉ ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଆ କାନ୍ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ପଇସା ପାଇଁ ମୋର ତ କିଛି ମୁଁ ତ ତାପରେ ଗିଫ୍ଟ ବି ଅଛି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ମୋ ସାଇକେଲ ଆଣିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସାନ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା। ଗଲା ବଡ ଭାଇ ଏଇ ବଇଛି ଆଉ ତୋର କେତେ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉଠି ବଡ ଏଇ ମୋର 15 ଦିନ ବଡ ଅଛି ହେଲା କିଏ ଦବ ଯାହା ହଉ ମତେ ଏଇଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମ୍ୟାଗି ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ସେପଟେ ସେ ଅନେଇଥିବ ମେଗି ଅନେଇଥିବ ଟିକି ଆସିଲେ ଝାଡୁ ମାରିଦେବି ଦିଟା ନମସ୍କାର ଦିଟା ଭିକ୍ଟ୍ରି। ହାଇ ଗାଇस ये ला सबଠୁ ବଡ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ମୋର ଖାଲି ହେଲ୍ଥ ଖାଲି ମୋ ମୋଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପକଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ବଡ ମୋଟା ବାହାଘର ବି ଆଗେ ହବ ଆଗେ ବାହାଘର ଆଟା ହବ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବ ସେଥିପାଇଁ ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହସଟା 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସଟା ପୁରା 4 କୋଟି ଦାମ ହିମ୍ମତ ସିଂକାର ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ହେଇ ଆମ ନାଣ୍ଡୁଳି ଆଇଲା ନାଣ୍ଡୁଳି ବାନ୍ଧିବେ ନାଣ୍ଡୁଳି ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ ହୁଡୁହୁଡୁ ପକେଇବ ଆମ ଭଣକା ଆପଣ ହୁଡୁହୁଡୁ ପକାଅ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଛିମ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁକି ନା ପଇସା ବଢିବ। ସତରେ ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ କଛି ଖାଇ ଦଉଛୁ ତୋର ଭୋଗ ଥିବ ମୋର ପାଣି କୁଆ ମୁଢି ଉଠିବ ଟିକିନା ରେଡି ହେଇଗଲା ପଇସା ଦବା ପାଇଁ କେତେ ମୋର ତ ଆଣିଛି ମୁଁ ପୁରା ପକାଅ ଇଏ ପୁଅ ମିଠା ଖାଇବ ନା ମିଠା ତିନିଟା ନମସ୍କାର। ନା ଏବେ ତା ପାଳି ପଡିବ ସେପାକୁ ଏବେ ସିଏ ରାକ୍ଷୀ ନା ସେଠି କିଏ ବାନ୍ଧିବ ତମେ ବାନ୍ଧ ସେଇଠି ବସ ନା ବସ ହେଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଳିତା ନେଇ ଆସେ ଏଇଟା ସରିଗଲାଣି। ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ हाँ ये सब अमीर आदमी ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଉ। ହେଲା ହେଇ ସେଟା ନା ଏଟା ନୁହେଁ ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଲା ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ହେଲା ସାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ହେଲା ମାନେ ପଇସା ଆଣିଛେ ନା ଜେଜେ ମାନେ ମତେ ଧରିବେ ହାପୁନୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକରି 160 ଖାଇଗଲା ଭଳିଆ ଏଇ ହସିନା ଏଇ ନା ପଇସା ଆଣିଦେ ଧନ ପକେଟ ପୁରେଇथे ନା ପଇସା ଆଣିଦେ ପଇସା ତମେ କାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଇଏ ଆଦାନ ମିଠା ଖାଇବନି ଆଉ ଆପୁର ମିଠା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆ କଲା କାହିଁ ଆ କରିନି କାହିଁ ନା ଯଦି ମିଠା ପାଇଁ ଆ କଲା କାହିଁ ଆ କରି ମାନେ ଖାଇବନି ହେଇ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇ କାହିଁ? ହେଇ ଭାଇ ଆ ଗଲେ ଖାଇବ ମିଠା ଆମେ ଖାଇପାରିବନି ନା ହେଇ ଦେଖିଆ ବଡ ଆ କରୁଛି ନା ହେଇ ଭାଇ ଗୁଟି ହାତ ଧରିକା ତଣ୍ଟେ ଲାଖି ଯିବ ଏବେ ଏବେ ମୁନା ବାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସେଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ତା ନେକଲେସ୍ ନେକଲେସ୍ टिकना काला पैसा टिकना काला पैसा 5 एटा मु कैमरा अगर फेरे दउची पछड़ देगी जी कोडे
ଗଣି ଗଣି କି ରଖିଲା ମୋର ଶହେ ଆଉ ସଇଲା ଆମର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦେଲୁ ପଇସା ଫେରି ମୁଁ ଦେଇନି ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକା 101 ହାପୁନ ହାପୁନ ତମେ ଏଇଟା ମାଗୁ ନା 110 ନେଇ ବାଏ ବାଏ ମାକୁ Take care. ଇଏ କାଇଁ ସିଉ ଏ ସବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଚାଲ ଟିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 500 1000 ଗୋଲ ଟିକି ଦେଲା ଠକେଇଲା 500 ଦେଇକି ଗୋଲ ଇଏ କୁଆ ଧନ ତମେ ଦବନି ପଇସା ଫଟୋ ଉଠା